ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दा फरमाने पाक है, रिवायत ज़ईफ़ है मगर फ़ज़ाइल विच ज़ईफ़ रिवायत काबिल कबूल है। हुजूर फरमांदे ने कि जो भी बुलंद आवाज़ नाल दुरूद पढ़ेगा उहदे दिल विचों मुनाफकत ख़त्म हो जाएगी। आप हज़रात दे सामने रखे ने एक दे मुताबिक दुरूद पढ़िए तो नामा आमाल विचों बुराइयां मिट जांदियां ने, दूजे दे मुताबिक बुलंद आवाज़ नाल पढ़िए तो दिल विचों मुनाफकत ख़त्म हो जाती है। दुरूद पढ़ना हुक्म खुदाबंदी है और अहले सुन्नत व जमात दी महाफल दी ये खूबी और हुस्न है कि साडे हाँ दुरूद किसे नूं साड़न वास्ते नहीं पढ़िया जांदा बल्कि कलेजा ठारन वास्ते पढ़िया जांदा है। दुरूद पढ़न दे बहुत सारे मकासद ने। एक मकसद ऐसा है कि जिसनों सिर्फ उशाक जानते ने कि दुरूद पढ़िए तो पता चलता है कि शहद भी जुबान नूं इतना मिठा नहीं करता जितना मुहम्मद नाम दियां मीमा मिठा कर दियां ने। तो ज़रा मुंह मिठा करन वास्ते बाआवाज़े बुलंद एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। रौनक महफिल परवरदाए आगोश इल्म हज़रत उस्ताद उलमा अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद तैयब हुसैनी साहिब ज़ीदा मुजदहू, आली मर्तबत मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद आसम आसफ़ी रज़ा साहिब ने बड़ी मुहब्बत दे नाल अज दी इस महफिल वास्ते मैनू हुक्म फरमाया। मैं इन्हां दे बुजुर्गां नूं, इन्हां दे पूरे खानदान नूं इस अजीमुशान नूर की बरसात महफिल दे इनेकात ते मुबारकबाद पेश कर दें। अल्लाह करीम ये महफिल मनाना शर्फ़ कबूलियत तो नवाजे और आप हज़रात जिस मुहब्बत दे नाल तशरीफ़ ले आए अल्लाह एक एक कदम ते रहमतां और बरकतां अता फरमाए। मौसम भी ठंडा है और वक्त भी अपने दामन दे अंदर तंगी रखदा है और मैं ऐसी महफिल दा कायल ही नहीं कि जिस महफिल तो बाद आदमी फजर दी नमाज बाजमात ना पढ़ सके। तो चंद एक बातां अर्ज करनियां ने। मेरी और आप दी इस इलाका विच ये पहली मुलाकात है। इंसान जिंदा होवे तो किसे ना किसे दे नाल कदी ना कदी किसे ना किसे मोड़ ते मुलाकात हो ही जांदी है। इंसान कदी ना कदी किसे नए बंदे नाल मिलदा है। कुछ मुलाकातां ऐसियां होंदियां ने कि जो शराब खाने दे बदबूदार माहौल विच होंदियां ने। किसी मुलाकात दा सबब कुत्तियां दी लड़ाई बनदा है, किसी मुलाकात दा सबब किसी तवाइफ दा अड्डा बनदा है, किसी मुलाकात दा सबब जुए दा अड्डा बनदा है। वैसे तुसी मैं खुशकिस्मत हाँ कि साडी पहली मुलाकात दा सबब ही वद्दुहा दे मुखड़े दा तज़करा पिया बनदा है। मैं और आप अपने नबी दे जिक्र वास्ते मिल बैठे हाँ। तो तुसा ने हुण बड़ी तवज्जो करनी है। मैं पूरी कोशिश करांगा कि मैं अपनी बात समझा सकां। कुरान करीम फुरकान हमीद दे जो अल्फाज तिलावत कीते ने उहदे च मेरे रब करीम ने इरशाद फरमाया वज़क्किर और नसीहत करो फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन, क्योंकि नसीहत मोमन नू फ़ायदा देंदी है। साडे हाँ महाफिल दे अंदर बहुत कुछ है लेकिन नसीहत तो खाली हो चुकियां ने साड़ियां महफिलां इल्ला माशा अल्लाह। कुरान करीम ने फरमाया सी वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदूना इलल खैर, कि एक गिरोह ऐसा होना चाहिए तुहाडे अंदर जो खैर दी तरफ बुलाए। अगर इसनू भी देखिए तो साडे अंदर खैर दा पैगाम भी खत्म हो चुका है। अगर साडी महाफिल खैर दा पैगाम देंदियां होंदियां ना तो अज बच्चियां दे पर्दे ना उतरदे। अगर साडी महाफिल विच खैर दा पैगाम होंदा तो अज नौजवानां दियां दाड़ियां नाई दे दुकान ते लोगां दे पैरां विच ना रुलदियां होंदियां।
ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਮਹਾਫਲ ਟੋਟਲ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਮਹਾਫਲ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਫਲ ਨੂੰ बढ़ाਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 100 200 400 1000 ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਹਿਫਲ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ 2 ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਹਿਫਲ ਸਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੂਜਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਨਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜੇ तो अगर अंदर इश्क है ना तो फिर बज़म सजा लिती जाती है। लेकिन असां ने अपनी महाफल नूं बहुत बड़ा बनाने वास्ते फिर लोगां नूं लालच दिते। किधरे अच्छे लंगर दा लालच, किधरे उमरे दे टिकट दा लालच, किधरे पलाटा दियां फाइलां दा लालच, किधरे मोबाइल फोन कुरानदाजी च मिल रहा है उदा लालच। इतना नाजक वक्त आ गया है कि हुजूर दा जिक्र सुनाने वास्ते भी लालच दे के बंदे बिठाने पैंदे ने। मैं चंद दिन पहले नीचे पंजाब विच एक महफिल विच गया तो बहुत बड़ा पिंडाल भरिया सी और मैनू बानीए महफिल कहन लगा कि तुसां साडे लोगां दा इश्क देखिया कि सरकार नाल कितना प्यार करदे ने। तो मैंने कहा मेरे भाई तू 3 किस्म के लंगर पकाए ने, तू इंज कर तकरीर बाद विच करा लै, लंगर पहले खवा दे, फिर वेखी कितने आशिक बचते ने। किधरे लंगर रोक के रखिया जाता है क्योंकि जिदे सदके रिजक पिया मिलता है ना उदा जिक्र सुनने वास्ते को नहीं आया ते अज एक चावलों की प्लेट है तो उहदे पिछे लोग भिड़ पे ने। यानी मिजाज ऐसा बन गया है। देखो कि उमरे दे टिकट दिते जाते ने। मैं अक्सर एक बात कहना है और इस महफिल विच भी जरूर कहांगा कि अगर तुहानू अल्लाह ने अता फरमाया तुसां उमरे दा टिकट देना है, महफिल विच ना दियो यार। एक तो पहली गल ये महफिल विच एक उमरे दा टिकट निकलेगा, ज्यादा तो ज्यादा 10 निकलणगे, कितने होणगे? जेड़ा 5000 बंदा आया ना, जेड़े वापस जाणगे ते ओह कहणगे यार वो किस्मत वाला है, असी बदबख्त हाँ। पहली गल ते वे जे बदबख्त होंदे तो फिर यार दा कलमा ना पढ़दे। जे बदबख्त होंदे तो फिर मीलाद दी महफिल विच ना आंदे, क्योंकि बदबख्त नूं ते ओ ना वड़न ही नहीं दिंदा यार दे जिक्र वास्ते। उत्थे चिट्टे रंगां वाले रह जांदे ने। बख्त चंगा बनांदा ते काला बिलाल हबश तो आके नंबर लै जाया करदा है। तो ये ते बात ही गलत है कि उदा बख्त चंगा सी और मैं बदबख्त हाँ, ऐसा नहीं। महफिलां विच यार दे नाम दा, मीलाद दा और उमरे दा टिकट ना दिता करो। अगर अल्लाह तुहानू तौफीक दिती है तुसां देना ही है उमरे दा टिकट जरूर दियो, मगर ना अपने इलाके दी मस्जिद विच ऐलान करो कि जेड़े नमाजी साडे पिंड दे 1 जनवरी तो 31 दसंबर तक पूरा साल 5 नमाज़ां मस्जिद विच जमात नाल पढ़नगे, सिर्फ उन्हां दा नाम लिख के कुरानदाजी कीती जाएगी। भावें तू महफिल विच उमरे दा टिकट दे, पर ना सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले नमाजियां दा होना चाहिदा है, ताकि पता चले कि जिन्हां इत्थे सजदे कीते सन उन्हां नूं सेने हरम विच सजदियां दा मजा दिता जाएगा। जिन्हां इत्थे दरूद पढ़िया है उन्हां नूं जाने रहमत दे रोजे दी जालियां दे सामने खड़ा करके मौका दिता जाएगा। हुण चस आएगी जरा पढ़ मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। तो क्योंकि महाफल साडी अपनी तबीयत दे ताबे ने और असी कुछ चीज़ां बिल्कुल तबीयत दे ताबे कीतियां ने। जनाजा जा रहा होवे ना, हर बंदे दी कोशिश होंदी है मैं कंधा दें, कदी एक पाए नूं कदी दूजे पाए नूं। पुछो क्यों पे देंदे हो? कहंदे ने सवाब लभदा है। अहले इल्म तशरीफ फरमान ने मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल कह रहे हैं, जितना जनाजे नूं कंधा दित्तियां सवाब लभदा है उस तो 1000 गुना ज्यादा जूंदे नूं सहारा दित्तियां सवाब लभदा है। क्या तू कंधा देण वास्ते उहदे मरण दा इंतजार पिया करदा है? क्योंकि साडी अपने मिजाज ने ना, असी दीन अपनी तबीयत नाल चलाना चाहते हैं। अल्लाह के रब फरमांदा है वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह फरमांदा है तेरियां तबीयतां नहीं वेखियां जान गियां, मुहम्मद दी शरीयत देखी जाएगी। साडे हां ना इंसान अजीब मिजाज है। मैंने
ایک ایسی طوائف دا بھی آخری جملہ پڑھے ہے جنہیں اس جملے تو بعد خودکشی کر لی سی. انہیں ایک جملہ لکھیا سی کہ میں اس دنیا نو دیکھیا ہے یہ جسم ننگا کرن واسطے کروڑاں لاندے نے مگر ننگے جسم نو ایک چادر دین واسطے انہاں کول پیسے کوئی نہیں. میں نے ایک بندہ کہنے لگا مولوی جی یہ فاشی بڑی نہیں ہو گئی عورتاں جسم ویچن زیادہ لگ پئیاں نے. تو میں کہا ادا جو اصل وجہ بنی ہے نا وہ معاشرے دا بگاڑ ہے. جدوں ایک بیمار باپ دی بیٹی یا یتیم بچی یا کوئی بیوہ عورت یا او دا خامد بیمار ایک کمان جوگا نہیں رہا وہ جدوں گھروں باہر نکل دی ہے نا. اسی میلاد پورا سال لنگر کھاندے ہاں لیکن ایک بات بڑے دکھ نال کہنی پیندی ہے کہ محلے چو نکلن والی خاتون نہ گلی دی نکر تے کھڑے کتے نو ویکھ کے کہندی ہے خیر کونی لگ جاواں گی. پر اگلی گڑی دے موڑ تے جدوں اپنے محلے دا نوجوان کھڑا ہوندا ہے نا تے پھر او دا جسم لرز جاندا ہے ہن کیویں بچاں. اور واصف علی واصف نے کہا سی تینوں ویکھ کے اگر بچی راہ بدل جائے یا ڈر جائے یاد رکھی پھر تیرے اور کتے وچ فرق کو نہیں رہندا. کیونکہ اساں نے نا محفلاں اپنی طبیعت دیاں میلاد کرنا ہے مگر اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا. او بھائی اسی زمانے نو کدوں دساں گے کہ اسی میلادی ہاں؟ نبی پاک فرماندے نے جیڑا ملاوٹ کرے او دا میرے نال تعلق کوئی نہیں. ہن پورا پاکستان نبی دا غلام ہے پر خالص شے کدھرے لب نہیں رہی. ہن تیرے نعرے تے اعتماد ہوے گا کہ تو نبی دا غلام ہے یا نبی دے فرمان تے اعتماد ہوے گا جو ملاوٹ کرے او دا میرے نال تعلق ہی کوئی نہیں. او پنڈ دا غریب کسان بچے نے معاملات خرچے پورے نہیں ہوندے تو اپنی بیوی نو کہندا ہے کہ دودھ جتنا بھی آندا ہے نا کوشش کیتا کر تھوڑا جیا وچوں ایسا معاملہ ہو جائے مکھن بنا روز ایک دو پیڑے بنا میں ہفتے بعد جا کے نا بازار بیچ آیا کراں گا. پھر چلا گیا شہر جا کے نا دکاندار نال بات کیتی اگر میں مکھن لے کے آواں تے تو خرید لویں گا بدلے چ نا مینوں ساز و سامان دے دیتا کر گھر دی ضروریات پوریاں ہو جایا کرن گیاں. اس نے کہا ٹھیک ہے جان لگیاں کہندا ہے صاحب 1 کلو نہ چینی مینوں تول دے. انہیں 1 کلو چینی تول دیتی اور چینی اس نے نہ شاپر پیک کرا لیا. گھر چلا گیا پھر ہفتے بعد آیا مکھن لے کے آیا پیڑا 1 کلو دا بنیا سی دے کے چلا گیا کچھ پیسے لے گیا کچھ چیزاں لے گیا. وقت گزردا رہا کچھ عرصے تو بعد ایک دن وہ پیڑے دے کے گیا تو دکاندار نے سوچیا کہ میں تو اس دی زبان تے اعتماد کیتا سی ذرا تولاں تے صحیح مینوں پورا 1 کلو دا پیڑا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. انہیں تولیا تو پیڑا سی 900 گرام دا کلو چوندا ہے 1000 گرام. دوسرا پیڑا وہ بھی 900 گرام. وہ جتنے پیڑے سن یا کچھ پہلے پے سن سارے 900 گرام دے. وہ دا تو پارا ہائی ہو گیا. اگلے ہفتے جدوں کسان لے کے آیا مکھن تو کہن لگا وہ تو اتنا بدبخت ہے اتنا فراڈی ہے میں تیرے سادے کپڑیاں تے تیری زبان تے اعتماد کر لیا اور تو مینوں ہر پیڑے وچوں 100 گرام دا نقصان دے رہا سی. اے دیکھ جو لے آندے نہیں ذرا وہ بھی چیک کرا 900 گرام دے پیڑے. کہنے لگا آئندہ ادھر میری دکان تے نہ آویں تو اتنا فراڈی ہے. کسان رو کے کہندا ہے صاحب ناراض تو نہ ہو میں تو گھر وچ نہ گڑ استعمال کرنا ہے. یاد ہے جدوں میں تیرے کول چینی لے کے گیا سا 1 کلو تلوا کے تو اس وجہ تو لے کے گیا سا میرے کول تول دے پتھر نہیں سن. میں غریب آدمی ہاں اجے بھی وہ شاپر اسی طرح بند پیا ہے. جدوں میں تولدا نا تے ایک پاسے تیری دتی کلو چینی رکھدا تے دوجے پاسے مکھن دے پیڑے رکھدا ہے. ہن صاحب مینوں دس تو پورا نہیں سی دتا تے میرے گھروں کس طرح پورا آ سکدا ہے؟ اتھے ہر کوئی نبی دا غلام پیا بندا ہے پر نبی دی منن واسطے کو نہیں تیار. جو نبی دی نہ مننے او میرے بھائیو تخت تے بہ کے ذلیل ہو جاندا ہے. جو نبی دی من لوے ویل چیئر تے بہ کے عزتاں پا جایا کردا ہے. اج ساڈا ایک مزاج الگ بن گیا ہے اسی دین نو اپنی طبیعت دے تابع کرنا چاہتے ہاں. آؤ مصطفیٰ دی شریعت دی مرضی نال چلیے. تو میں نے
ਜੋ ਪੈਗਾਮ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿ ਨਸੀਹਤ ਮੌਮਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓਗੇ, 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਫਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਵੋ, 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਫਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਹਰ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 4 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਔਰ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਹਾਫਲ ਨੂੰ ਬਾ ਮਕਸਦ ਬਣਾਓ। ਉਹ 4 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਤਾਲੁਕ ਬਿल्ला, दूसरी है ताल्लुक बिर रसूल, तीसरी है ताल्लुक बिल कुरान, और चौथी कोई भी अच्छी जी चीज पैगाम मैं उहदे च इके रखना चाहना है कि रिज़्क़े हलाल दी फिक्र। ये 4 चीज़ां इस वक्त अशद जरूरत ने। मैं इन्हां ते थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू करांगा अपने वक्त दे अंदर रह के। ताल्लुक बिल्ला नूं तुसीं इस तरह कह लो कि अकीदा ए तौहीद। अहले इल्म तशरीफ फरमा ने, मैं पेशकी माजरत कर लैना सब कोलो, लेकिन ताल्लुक बिल्ला साडा इतना कमजोर हो चुका है, और अकीदा ए तौहीद यानी तौहीद बयान करना ये साडे अंदर इसकी इतनी कमी आ चुकी है कि क्या ये जो साल गुजर रहे हैं, मैं पिछलियां दियां बातां नहीं करदा, इस साल विच किधरे तुसां ने आले सुन्नत दी किसी महफल दा इश्तिहार देखिया तौहीद कॉन्फ्रेंस? साडी महाफल दे अंदर कोई आलिम दीन अगर तौहीद ते गुफ्तगू शुरू करे तो लोग एक दूजे नाल नजरा मिला के सवाल करते ने, मौलवी वहाबी ते नहीं? यानी इस अकीदे नू बयान करना, ताल्लुक बिल्ला नू बयान करना, अल्लाह दी बारगाह विच रुजू करना, इस नू बयान करना, रब कोलों मंगना, वो कितनी जल्दी करम करदा है, इन्हां चीज़ां नू बयान करना साडे स्टेजां ते खत्म कर दिता गया है। क्योंकि 4 मौजू असां ने रख ले ने, किधरे शामे कलंदर है और किधरे जनाब किसी अंदाज नाल कम हो रहा है, किधरे धमाल मारी जा रही है, किधरे स्टेजां उत्ते शरीयत दी बगावत हो रही है, किधरे दफ बज रहे ने, किधरे नात खान ओ ने जिन्हां नात खानी दे लफज दे नहीं पता, किधरे उलमा ओ आ गए दफातन यूं फिजा बदली जमाने की कि जुर्रत जाहिलों को हो गई मिंबर पे आने की। मैं की करा, मेरा दीन गवैयां ते भांडा दे अड्डे चढ़िया होया है, मेरा दीन मिरासियां दे अड्डे चढ़िया होया है। यही वजह अज पैगाम समझ नहीं आ रहा। जदों मिंबर ते अहमद रजा बैठिया करदा सी पैगामे दीन भी होंदा सी, जदों कमरोद्दीन सियालवी बैठदा सी पैगाम भी होंदा सी। अज लोगां समझ लिया है कि तौहीद वहाबियां दा मजमून है। मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल कह रहा है, तौहीद वहाबियां दा मजमून नहीं, तौहीद अब्दुल कादर जीलानी दा मजमून है, तौहीद मेहर अली शाह दा मजमून है, तौहीद उस बाबे दा मजमून है जिन्हें 22,000 शैल खा के भी दसे है कि मुहम्मद दा गुलाम कल भी शान वाला सी, मुहम्मद दा गुलाम अज भी शान वाला है। क्योंकि असा ये उन्वान छोड़ दिता। इसते ये भी मैं अर्ज करांगा कि इसनू छोड़न दी वजह तो कितनी परेशानियां आईयां, कितने मसाइल पैदा हुए, क्योंकि कुछ मज़ामीन असा छोड़ दिते। आज हजरत अबू बकर सिद्दीक दे यौम तो 1-2 दिन पहले एक नया दिन ईजाद किया गया है। क्यों किया गया है? असा इस ते गल करनी जे छड़ दी, असी आले सुन्नत दे तरीके दे मुताबिक सैयदा दा यौमे विलादत दसदे तो गल ही खत्म हो जानी सी। मगर इत्थे कोई आले बैत दा जिक्र कर देवे ते राफजी बन जांदा है।
حضرت امیر معاویہ دی بات کرے تو انہوں ناسبی کہہ دیتا جاندا ہے، حضرت ابو بکر دی بات کرے تو انہوں جناب خارجی کہہ دیتا جاندا ہے، مزاج بن گیا ہے اے جناب توحیدی ہے، اے رافضی ہے، اے خارجی ہے، اے ناسبی ہے۔ میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں اس عظیم انسان دا شہزادہ آپ حضرات دے سامنے بیٹھا ہے جنہیں ساری زندگی دین تے پہرا دیتا ہے۔ میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں جتھے توحید بھی ملے، جتھے رسالت بھی ملے، جتھے عظمت آل رسول بھی ملے، جتھے مقام صحابہ بھی ملے، جتھے غوث دی یاروی بھی ملے، جتھے بابیاں دا ادب بھی ملے، انہاں نو اہل سنت و جماعت کیا جاندا ہے۔ لیکن مضمون ون دیتے گئے نا ساڈے ہاں جدوں اس چیز نو بیان کرنا چھوڑ دیتا گیا، جدوں اساں نے ممبر تے دسیا ہی نہیں لوگاں نو کہ رب کتنی جلدی اپنے بندے دی آرزو پوری کردا ہے، مدد کردا ہے، تو مشکل آئی تے ایک بندہ اٹھیا چلا گیا کسی جاہل عامل کول۔ اج دیکھ لو کہ کروڑ پتی بنے ہوئے نے عامل، کم کیے صرف اتنی دیر وچ بندہ پوری بسم اللہ نہیں پڑھ سکتا جتنی دیر وچ وہ پوری تسبیح پھیر کے چھو کر رہے ہیں۔ رنگیلے آنے قبضہ کیتا ہوا ہے، اہل سنت اتنی یتیم کر دیتی گئی ہے، اتنا مزاج بگڑ گیا ہے۔ لوگوں میرے بھائیو خدا دا واسطہ جے کوئی اہل سنت تے احسان کرو اور اہل سنت دے اندر او لوگ سٹیجاں تے بٹھاؤ جو بٹھان دے قابل نے۔ ہن تو جتنی ایڈورٹائزمنٹ ہوے گی اتنا وڈا پیر ہے، ہن جتنا پیسہ لاوے گا۔ شاید میرے اس جملے تے بھی بہت ساریاں باتاں ہون لیکن ضرور آکھاں گا، لوگ جتنا پیر بنن دی کوشش کردے نے اتنا انسان بنن دی کرن تے ولی بن جان۔ لیکن ساڈی حالت یہ بھی جملہ تھوڑا جہا اوکھا ہو جائے گا کئیاں واسطے ہضم کرنا، پیرو بن بیٹھے نے جڑے مرید بنن دے بھی قابل نہیں سن۔ میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں معین الدین دا دور ہوندا تو یہ جیاں نو مرید بھی نہ کیتا جاندا۔ جتنے لوگ اج پیر بنن دی محنت پہ کردے نے نا اتنا انسان بنن دی محنت کرن تے ولی بن جان۔ لیکن جس کول پیسے بس لاؤ پیسہ، ذرا تم دام تو بدلو یہاں ایمان بکتے ہیں۔ میرے دادا جی فرماندے سن غوث اعظم نے نا ساری زندگی ایک چور کتب بنایا، ساڑھے مولویاں ہر چور پھد کے کتب بنایا ہویا، بس دام لاندے جاؤ۔ ہن تے درباری مولوی رکھے ہوئے نے، انہاں دا کام ہی یہ ہے با گڑ گڑ کے جتنا جھوٹ بول کے کرامت بیان کرو گے نا اتنا انہوں نوازیا جائے گا۔ تو خدا را تعلق کے باللہ بیان کرو۔ اشفاق احمد کہندا ہے کہ ایک بندہ کسی عامل کول جا کے کہندا میرا گھر نہیں پیا چلدا، وہ کہندا 50,000 لگے گا، وہ 50 لے کے اپنا گھر چلا لیندا ہے، اوتھے دا اوتھے رہ جاندا ہے۔ حضرات گرامی ہن جدوں اللہ نال اسی تعلق دساں گے، آؤ تانوں میں اصل توحیدی دا پیغام سناواں جنوں عبد القادر جیلانی کہا جاندا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماندے نے بڑی توجہ نال اس بات نو سننا، فتول غیب دے اندر ہے، میں اپنے لفظاں چ بیان کر رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم فرماندے نے کچھ پریشانیاں کچھ مشکلات ایسیاں ہوندیاں نے زندگی چ، کچھ رکاوٹاں اور کچھ غم ایسے آ جاندے نے، پریشانیاں ایسیاں مصیبتاں ایسیاں آ جاندیاں نے کہ اگر دولت خرباں دے بھی مالک ہونا مگر وہ پریشانی دولت نال حل نہیں ہوندی۔ فرماندے نے کدی کدی ایسی پریشانی بھی آ جاندی ہے کہ بادشاہ وقت بھی تیری مدد کرنا چاہے تو وہ پریشانی حل نہیں ہو سکتی۔ کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے، کوئی ایسی پریشانی آ گئی۔ حضور غوث اعظم فرماندے نے جیڑی پریشانی دولت نال حل نہ ہو سکے، جیڑی پریشانی بادشاہ دی بادشاہی اور وزیر دی وزارت حل نہ کر سکے، فرماندے نے لوگوں او تہجد دے مسلے تے حل ہو جاندی ہے۔ مگر کدی اساں بچھایا تہجد دا مسلہ؟ میں دعوت فکر دینا ہے پوری پوری رات شام کلندر منان والیاں نو اور پوری پوری رات رقص کر کے تے میلاد دا حلیہ بگاڑن والے لوگاں نو میں دعوت فکر دینا ہے۔
ਕਦੀ ਤਹੱਜਦ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਝੁਕੇ ਹੋ। ਤੋ ਤੌਹੀਦ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਮਹਾਫਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਲਮਾ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-40 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ 1.5-2 ਘੰਟਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਕਾਮ ਰਿਸਾਲਤ ਵੀ, ਅਜ਼ਮਤ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਵੀ, ਅਜ਼ਮਤ ਅਸਹਾਬੇ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਮੁਕੰਮਲ ਦੀਨ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਲੇਟ ਗਏ, ਕਰਵਟਾਂ ਪੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਮਿਸਰਾ ਆ ਜਾਏ, ਰੁਬਾਈ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਿਸਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਚੌਥਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ। इसी हाल विच अख लग गई, इधर अख लगी तो उधर हुजूर दी जियारत नसीब हुई। तेरी आहों में इतना तो असर हो जाए, दिल जो तड़पे तो मोहम्मद को खबर हो जाए, और बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। हुजूर तशरीफ लेके आए, फरमाया सादी क्यों परेशान है। आका आप दी नात विच एक रुबाई लिख रहे आसां, 3 मिसरे ते बड़े प्यारे लिखे ने, चौथा नहीं पिया बनदा। फरमाया चल जेड़े लिखे ने ओ ही सुना दे। आका मैंने लिखे है, बल गलोला बे कमाल ही, कशफत दो जा बे जमाल ही, हसनत जमीयो खिसाल ही। हुजूर ने फरमाया परेशानी दी केड़ी गल है, उठेगा ते अगे लिख देवी सल्लू अलैहि व अलैहि। इतना बड़ा शायर और इंसान कि जिदी रुबाई दा मिसरा खुद मेरे मुस्तफा पूरा फरमा के जान। वो सादी शिराजी आप दी हिकायात दे अंदर है, क्योंकि मैंने अपने लफ्जां विच बयान करना है, तो इसनू बड़ी गौर नाल तुसां ने समझना है। सादी लिखदे ने, किसी दौर दे अंदर एक बादशाह गुजरे है, रियाया वास्ते बड़ा अच्छा सी, लेकिन अचानक बीमार हो गया। जिस तरह मच्छी पानी तो बगैर फड़कदी है ना, उदी ये पोजीशन सी। सुकून नहीं आ रहा, हकीम आए, दवाइयां देंदे ने, कोई फर्क नहीं पिया पैंदा, दर्द मुक नहीं रहा, जिसम दा एक जोड़ विच ना दर्द है बड़ा शदीद, और बीमारी वधी जा रही है। हकीम कहंदे ने, बादशाह तेरे ना मर्ज समझ नहीं आ रहा, दवाई तो दे रहे हैं मगर मर्ज ही समझ नहीं आ रहा। एक हकीम ने कहा कि मेरे उस्ताद ने बहुत ज़ईफुल उमर ने, वो तो घोड़े ते बह भी नहीं सकते, अगर शाही सवारी दियो तो मैं लैके आना है। शाही सवारी दी गई, उन्होंने बुलाया गया, वो आए, चेक किया, बड़ी देर गौर नाल मुआयना करके कहंदे ने, बादशाह मर्ज तेरा मैं बुझ लिया है, अगर इदी दवाई बन गई तो तू ठीक हो जाएगा, मगर दवाई बनना मुश्किल बड़ी है। बादशाह ने किया, किस तरह मुश्किल है, अगर मेरी दवाई वास्ते हीरे भी पीसने पैन तो भी हाजिर ने, मैं बादशाह हाँ, खजानिया दा मालिक हाँ, तो मेरे मुल्क दा सारा खजाना लगाने वास्ते मैं तैयार हाँ। उसने कहा कि गल हीरे पीसण दी नहीं, तेरी दवाई बनने वास्ते मैनू 8-9 साल की उम्र का एक सेहतमंद बच्चा चाहिए। उन्होंने एक बर्तन विच ज़िबा किया जाएगा, उहदे जिस्म का खून का कतरा कतरा निचोड़िया जाएगा, और उस खून विच तेरी दवाई बनेगी। बादशाह ने वजीरां नू बुला के कहा कि रियाया विच किसी ते जुल्म ज्यादती नहीं करनी, जाओ करिया करिया बस्ती बस्ती मुंह मंगी कीमत दा कवो, कोई मुंह मंगे पैसे लैके अपना बेटा देवे तो फिर ले आओ। सिपाही गली गली फिरन लग पे, हर दूजे घर बच्चा मौजूद है, मगर कौन देवे अपने जिगर दा टुकड़ा। सादी लिखदे ने कि जंगल दे किनारे ते ना एक मियाँ बीवी रहंदे सन, पहले औलाद ना हुई, बुढ़ापे दे करीब पहुंचे सन ते एक बेटा मिलिया, उहदी उम्र सी 8-9 साल दे दरमियान। सिपाहियां ने जाके बात की थी कि बाबा तू कमान जोगा है नहीं, ते बच्चा अजे कमा के खिला नहीं सकता, सारी जिंदगी जब तक तू जूंदा रवेगा, जिथे जाएगा तेनू सलामियां होणगियां, शाही खानदान तेरा एहसान मंद रवेगा, ते नाले मुंह मंगी कीमत मिलेगी। बादशाह ते एहसान कर, तेनू तारीख विच याद रखिया जाएगा, तेनू सलामियां होणगियां, लोग तेनू कदर नाल देखणगे। दौलत दियां जदों ढेर सामने लाए ना, तो लालच अखां विच आ गई, उन्हां दौलत मुंह मंगी
ਲੈ ਕੇ ਤੋ ਬੇਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮਹੱਲ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਔਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕਾਜ਼ੀ ਉਲ ਕੁਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਪੈਸੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਰੱਖ ਲਈ ਔਰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੁਰੀ ਫਿਰੇਗੀ, ਉਹ ਫੜਕੇਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੇਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਮਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕਰਵਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਇਤਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀ बढ़ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਲਿਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਜੱਲਾਦ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਾਂ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੱਧੇ ਨੇ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰੋ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਜੱਲਾਦ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਕੜ ਕੇ ਨੀਚੇ ਗਿਰਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋਂਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਲੱਭ ਹਿਲੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੱਲਾਦ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਨੀਚੇ ਗਿਰਾਇਆ, ਉਧਰ ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਚੁੱਕੀ, ਇਧਰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਬਗੈਰ ਬੈਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਕਰਵਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਯਕਦਮ ਆਪਣੀ ਚਾਰਪਾਈ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਛੁਰੀ ਨਾ ਚਲਾਇਓ, ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੋੜ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਜ਼ਰਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਫੌਰਨ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਤਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬੱਚਾ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਨ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੌਲਤ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਗਏ। ਕਾਜ਼ੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦਾ, ਮਗਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਿਆਇਆ ਵਾਸਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ, ਮਗਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ? ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਦਵਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਮੁਕਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆ ਦੇਖਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨੇ। तेरा करम जो शाहे ज़ीवकार हो जाए, गदाए खाक नशी ताजदार हो जाए, करिश्मे उसकी करीमी के देखने हो अगर, तो गुनहगार जरा शर्मसार हो जाए। बंदिया दर दर क्यों पिया फिरदे, कदी किसे कोल कदी किसे कोल, अगर कोई मुश्किल आई है ते जरा मुसल्ला विछा ते रो के कह, खुले बूहे वेख के तेरे दवारे आ गए, सुन दुखियां दिया मेहरमा दर्दां दे मारे आ गए। तो एक तो है कि ताल्लुक के बिल्ला अकीदा ए तौहीद, इसनू मजबूत करो। दूसरा है ताल्लुक बिर रसूल, और याद रखो रब तक पहुंचण दे जितने भी राह ने ना, सारे हो के मदीने विचों ही आउंदे ने। मुस्तफा करीम नू छोड़ के जो रब तक पहुंचना चाहता है वो गुमराह हो जाता है।
اگر عقیدہ توحید مضبوط کرنا ہے تو پہلے عقیدہ رسالت مضبوط کرنا پوے گا، پہلے مصطفیٰ نال اپنا تعلق مضبوط کرنا پوے گا۔ اج میں اور آپ نبی پاک نال کتنا تعلق بنا کے بیٹھے ہیں؟ کیا صرف میلاد منان نال تعلق مضبوط ہو جائے گا؟ کیا صرف دیگ پکا کے ونڈن نال تعلق مضبوط ہو جائے گا؟ کچھ چیزاں بڑیاں ضروری نہیں یار۔ اس طرح تے بندہ نہیں نا با خالی نعرے مارے یا تے میں حضور دا غلام تے عمل کچھ بھی نہ کیتا۔ خالی نماز پڑھنا ہی دین نہیں۔ اگر ماں باپ ناراض ہون گے تے نماز نہیں قبول ہوے گی۔ خالی نماز پڑھنا ہی دین نہیں، اگر کسے دا رستہ روکیا ہویا ہے نا تے پھر سجدے کعبے وچ دتے بھی قبول نہیں ہون گے۔ اگر کسے دا حق ماریا ہے نا تو پھر تیرا حج کرنا بھی قبول نہیں ہوے گا۔ تو ساری چیزاں نو سمجھنا پوے گا، حضور دی ایک ایک بات تے عمل کرنا پوے گا۔ لیکن اسی صرف نعرے مار دے ہاں، عمل نہیں کردے۔ عشق رسول دا پہلا تقاضا یہ ہے کہ رسول دی بات مننی جائے، مگر اسی منن واسطے تے تیار ہی نہیں ہیں۔ ساڈا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ سائیوال دے اندر ایک بہت بڑے عالم دین گزرے نے، حضرت مولانا ابو النصر منظور احمد شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جامعہ فریدیہ آپ نے بنایا سی۔ ہزارہا عیسائیاں نو تبلیغ کر کے اسلام دا نور انہاں دے دلاں وچ ڈالیا۔ 70 دے قریب انہاں نے حج کیتے سن، 70 یا 70 دے قریب حج کیتے نے، اور حج ہر سال بعد ہوندا ہے۔ اس تو علاوہ عمرے بے شمار۔ آپ دی زندگی دا ایک بڑا حصہ نہ یار دے دیس وال آن جان وچ گزرے ہے۔ ایک بڑی تمنا ہوندی ہے، 4 پیسے آ جاننا تے بندہ کہندا ہے میں سوئٹزرلینڈ نہ پھر آواں، لیکن عاشقاں دا دل ہوندا ہے مدینے دی گلیاں نہ دیکھ آواں۔ او شاکر شجاع آبادی بڑا غریب جیا بندہ ایک دن نہ اپنے رب نال نہ گل کردا ہے غربت دا ماریا، تے کہندا ہے مینڈا مالک دے توفیق میں کو، میں ونج کے تینڈا کر دیکھاں۔ مینڈا مالک دے توفیق میں کو، میں ونج کے تینڈا کر دیکھاں، نالے دیکھاں رونق کعبے دی، دوجا مدنی سائیں دا در دیکھاں۔ مینڈا مالک دے توفیق میں کو، میں ونج کے تینڈا کر دیکھاں، نالے ویکھاں رونق کعبے دی، دوجا مدنی سائیں دا در ویکھاں۔ جویں لوگ عمرہ کردے ہن انج میں بھی عمرہ کر ویکھاں، متا شاکر بخشش تھی پوے، تینڈے یار دے در تے مر ویکھاں۔ متا شاکر بخشش تھی پوے، تینڈے یار دے در تے مر ویکھاں۔ عاشقاں دی دنیا دا نا ایک مزاج ہی الگ ہے۔ تو آپ فرماندے نے جو میں دسنا چاہنا ہے آپ دے ایک واقعہ دے اندر کہ فرماندے نے میں مدینہ پاک دے بچیاں کولو سکھیا کہ نبی نال تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ آپ دی کتاب ہے مدینہ تو رسول، اودے صفحات تے بکھریا ہویا یہ مضمون ہے جو میں ایک جگہ تے بیان کر رہے ہیں۔ ایک جگہ تے اتھے نہیں ملے گا، حوالہ میں نے دے دیتا ہے مدینہ تو رسول، متا کوئی سمجھے بہت سارا ایک جگہ تے لکھیا ہے، بکھریا مضمون ہے جو میں ایک جگہ تے بیان کر رہے ہیں۔ فرماندے نے میں پہلی دفعہ جدوں مدینہ پاک پہنچیا، پہلے مکہ پاک حاضری دیتی، پھر مدینہ پاک پہنچیا۔ وہ پرانا دور سی، نہ اتنے ہوٹل اچھے سن، نہ اتنی بڑیاں عمارتاں، نہ روڈ سن، مسجد نبوی بھی چھوٹی جی سی۔ محمد علی ظہوری قصوری صاحب پہلی واری جدوں عمرہ کر کے آئے نا تو ادوں نیا نیا اتھے کام ہونا شروع ہویا سی، تے بلڈنگاں تے موٹر وے بڑھنے شروع ہوئے۔ تو کسے نے کیا ظہوری صاحب سنیا اتھے تے ہن بڑے عالی شان کمرے نے تے بڑے پیارے روڈ نے۔ تو ظہوری نے کیا لوگاں ویکھے ہون گے، میں تے نہیں دیکھے۔ اچھا جناب پھر تسی کی ویکھے ہے؟ ظہوری کہندا ہے مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ تو عاشقاں دا مزاج ہی الگ جہا ہوندا ہے۔ تو فرماندے نے میں مدینہ پاک پہنچیا، عشاء دی نماز ہو چکی سی، ایک چھوٹا جہا کمرہ مینوں ملیا، میں اس وچ اپنا سامان رکھ کے مسجد گیا، پہلے حضور دی بارگاہ سلام عرض کیتا، شیخین نو سلام عرض کیتا، پھر نماز پڑھی، واپس اپنے کمرے وال جا رہے آساں تو فرماندے نے کہ میں نے زندگی چ پہلی دفعہ ٹیپ ریکارڈر دیکھیا۔
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਬਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਬਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਸਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਲ ਕਰੇ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਮੈਂ 3 ਨੀਅਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਨੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਨ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣ ਆਣਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮ ਤੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਾਂਗਾ ਬੈਠੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਆਜ਼ਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਦੂਜੀ ਨੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇੰਜ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਨੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਉੜਨ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਜੋ ਬਿੱਲੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ, ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਟੇਪ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਕੈਸਟ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਸੈੱਲ ਵੀ ਲੈ ਲਏ, ਟੇਪ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਥੱਕਾ ਹਾਰਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਸੋ ਗਿਆ। ਤਹੱਜਦ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਗਿਆ। ਤਹੱਜਦ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਦੋਧੀ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੋਧੀ ਆ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਨਾ ਪਰ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਆ ਦੋਧੀਆ ਤੇਰੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੌਲਾਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਗਾਗਰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਗਲੀ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾ ਅਹਲਲ ਮਦੀਨਾ ਇਸ਼ਰਬੁਲ ਹਲੀਬ ਸੱਲੂ ਅਲਲ ਹਬੀਬ। ओ मदीना पाक दे रहन वालो पियो दूध और पढ़ो दरूद। इशरबुल हलीब सल्लू अलल हबीब, पियो दूध और पढ़ो दरूद। कहते ने मैं टेप चुकी, पहले तो मैं ओदी आवाज रिकॉर्ड की, फिर मैं बाहर निकलिया, दरवाजा खुला, उन्हें सोचिया बा वो दुध लैन आया है, रुक गया। मैं करीब गया तो पुछदा दुध लैना है, मैं कहा नहीं। कहता फिर आया क्यों है? मैं कहा सिर्फ इतनी अर्ज करनी है, तू सिर्फ दुध वेच ये होका मैं ना लावा। फरमांदे ने उन्हें आखिया तू ला ले। मैं फिर मदीने दियां गलियां फिर के कह रहे हैं या अहलल मदीना इशरबुल हलीब सल्लू अलल हबीब। उदा दुध बिक गया तो पुछदा कितने दिन रहने? मैं दसिया, कहंदा रोज आवां ते होके लाएगा। मैं कहा जरूर लावांगा, यार दी गलियां विच यार ते दरूद पढ़न दा पैगाम देना पवे ते और केड़ी सादत है। आ फरमांदे ने फिर मैं मस्जिद नबवी दी आजान भी रिकॉर्ड की, बच्चियां दा कुरान पढ़ना भी रिकॉर्ड किया। जो बात मैं दसना चाहना है, फरमांदे ने असर दी नमाज पढ़ के मैं बाहर निकलिया तो मस्जिद दे सामने ग्राउंड सी। आज वो हुजूर दे दौर दा सारा मदीना आज मस्जिद नबवी विच है, लेकिन उस वक्त तो मस्जिद छोटी सी। तो कहते ने बच्चे पे खेलते सन, अरबी बच्चे। तो हुण बच्चे जो खेलते ने ना तो ज़ाहिर उन्हें शोर भी पाना, तो उन्हों का शोर पाना भी क्योंकि अरबी सी ते दूजा मदीने दे बच्चे सन। तो मैनू उन्हों का शोर पाना इतना प्यारा लगा बा हुजूर दे शहर दे बच्चे ने। मैं कोने ते बह गया ना ग्राउंड दे, ते मैं टेप रिकॉर्ड रन कर दिता। हुण बच्चे खेल रहे ने, मैनू पे वेखते ने, मैं टेप रिकॉर्डर ऑन किया है। हुण एक दूजे नाल ना मेरे बारे च गल्लां पे करते ने, मेरा मजाक पे उड़ाते ने। मैनू एक एक बात समझ आ रही है, मैं शेखुल हदीस सां, अरबी बोल सकदा सां, बोलदा भी सां उत्थे लोगां नाल, लेकिन मैं इतना खुश सां कि मेरा मजाक मदीने दे बच्चे पे उड़ाते ने। बच्चे जदों खेल बैठे तो फिर मेरे करीब आए, कहंदे ने कित्थों दे रहने वाले हो? मैं दसिया कि मैं हिंदुस्तान तो आया, सहीवाल मेरा इलाका है, नया नया मेरा वतन बने है पाकिस्तान। पहली बार ही उन्हें पाकिस्तान का नाम सुनिया तो कहते ने कि मौलवी तेरा मुल्क कैसा है, कुछ अपने मुल्क के बारे दस। फरमाते ने मेरे दिल विच ख्याल आया मैं अपने मुल्क की इतनी सोहनी तस्वीर इन्हां सामने रखा ना, इन्हां दा दिल करे मेरा मुल्क वेखण दा, फिर कुछ दिन मैं भी मदीने दे पिरोने अपने घर रखा।
ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰਿਆਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਦੱਸੀ, ਬਾਗਾਤ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਦਸੀਆਂ, ਅੰਬ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਔਰ ਮਾਲਟੇ ਦਾ ਰਸ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਗਾਤ ਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੋ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ तो जाओ माँ बाप नाल बात करो, वो भी आ जान, मैं मेज़बान बनने वास्ते तैयार हाँ। बड़ियां खिदमतां होणगियां। साडे मुल्क दे लोगां नूं मदीने दी बिल्ली भी मिल जाए तो ओहदा भी अदब करदे ने। जदों उन्हां दे घर विच मदीने दे परौणे आणगे ना ते पीरां नालों वध तुहाडा अदब होवेगा। तोहफे भी मिलणगे, इज्जतां भी होणगियां, रोज़ नई नई दावतां भी होणगियां। ते कदी रहना चाहो तो मैं अपना घर भी तुहाडे नां कर दियांगा। मैं बड़ियां बातां कीतियां, लेकिन चकवाल और इर्द गिर्द तो आने वाले दोस्तों बड़ी तवज्जो नाल मेरी बात सुनना। आप फरमांदे ने मेरियां सारियां गल्लां सुन के बच्चे कहन लगे, मौलवी तेरियां सारियां गल्लां ठीक ने, पर ये दस तेरे मुल्क जाइए ते उत्थे ए रोज़ा भी लभेगा? फरमांदे ने मैं उस बच्चे दे सवाल ते हैरान हो गया। छोटी उम्र दा बच्चा कहंदा उत्थे ए रोज़ा भी लभेगा। मैं अजे उस दे सवाल ते ही सोच रहा साहबा इन्हें गल की कीती तो एक छोटा जिहा बच्चा मेरी कमीज पकड़ के खिंच के कहंदा, चाचा तेरे मुल्क विच ओ कब्रिस्तान है जिदे विच फातिमा दी कबर भी होवे? मौलाना फरमांदे ने मैं कहा बच्चो ए रोज़ा उत्थे होंदा ते मैं लैण की आना सी। मैं आया इस रोजे वास्ते, बड़ियां मिन्नतां कीतियां, बड़ियां दुआवां कीतियां, रो रो के कहंदा रहा बड़ा चाहे जियारत दा, बड़ी हसरत ए वेखण दी, बड़ा चाहे जियारत दा, बड़ी हसरत वेखण दी, किदे वेखण तो पहले मर न जावां या रसूल अल्लाह, किदे वेखण तो पहले मर न जावां या रसूल अल्लाह। मैं क्या बच्चियों ना उत्थे फातिमा दी कबर जे ते ना उत्थे नबी दा रोज़ा जे। मैं इतने लफ्ज कहते बच्चे परा मुंह करके चल पे। मैं क्या बच्चियों मेरे मुल्क दियां कुछ और बातां ने, जरा वो भी सुन लो। एक बच्चे ने मुड़ के कहा जा चाचा अपना काम कर, उस मुल्क दे बारे सुनना की है जिथे यार न लभे। आप फरमांदे ने मैं उस दिन कहा सी भाई नबी नाल ताल्लुक इंज रखना जिवें मदीने दे बच्चे रखते ने। ये सब कुछ होवे पर यार नू छोड़न वास्ते तैयार नहीं। तो एक तो प्यार होना चाहिए, दूसरा हुजूर दी बात मननी पवेगी। मैं एक छोटी जी बात, एक सहाबी ने सवाल किया, हुजूर ने जवाब दिता, अर्ज करना चाहते। सहाबी ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह मैं चाहना है कि मैं सब तो बड़ा आलिम बन जावां, मैं सब तो ज्यादा इल्म वाला बन जावां। हुण मेरे को कोई पूछे, किबला मुफ्ती साहब को कोई पूछे कि जी मैं आलिम बनना चाहना है, तो एक ही जवाब है मदरसे जाओ। अच्छा जी मदरसा उहदे दाखला लवो, सर्फ नाव पढ़ो, किताबां पढ़ो, फिर ये सारियां किताबां पढ़ो, ये थ्योरी इस दे नाल फिर मुताला करो। जो जो मुताला होवेगा इल्म ज्यादा आएगा। लेकिन नबी पाक ने इन्हां विचों कोई एक बात भी नहीं, ये भी नहीं फरमाया बा आ जा सुफा दे चबूतरे ते जो बह के पढ़दे ने उन्हां नाल पढ़। हुजूर ने सिर्फ इतना फरमाया अल्लाह कोलो डरिया कर, सब तो बड़ा आलिम बन जाएगा। यानी अल्लाह कोलो डर ये इंसान नू सब तो बड़ा आलिम बना देंदे। सूफिया फरमांदे ने जदों बंदा अल्लाह कोलो हकीकी मन या डरेगा ना ते सिर्फ दो बातां दी फिक्र कर लवे ते आलिम बन जाएगा। पहली बात यह कि अल्लाह राजी किना कम्मा और बातां नाल होंदा है। दूसरी ये कि वह नाराज किना कम्मा और बातां नाल होंदा है।
ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਉਹ ਸਿੱਖੇਗਾ ਉਹਦਾ ਇਲਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚੇਗਾ तो ਉਹਦਾ ਇਲਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, तो ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਆਲਿਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਔਰ ਆਪ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਸਲਜੂਕ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਮਲਿਕ ਸ਼ਾਹ। ਮਲਿਕ ਸ਼ਾਹ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਖੈਮੇ ਲਗਵਾਏ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਿਪਾਹੀ ਪਹਿਰਾ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਇੱਕ ਗਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਗਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਕੜ ਕੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਕੜ ਕੇ ਡਾਂਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਮਾਈ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇਣਗੇ, ਮਗਰ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ तो रस्ता एक ही है जिस रस्ते तो आया है, नहर है और उस ते एक पुल है जिस पुल तो गुजर के जाना है। तो माई इंतजार विच रही बादशाह वापस कदों जाएगा। 2-3 दिन गुजरे, वापसी का सफर शुरू होया तो माई नूं पता चलिया कि बादशाह तो वापसी वास्ते तैयार हो गया है। माई दौड़ी और जाके पुल दे दरमियान विच खड़ी हो गई। माई जदों देख रही है कि बादशाह आ रहे है, माई ने सारी प्लानिंग अपने दिमाग विच कीती सी कि गल की करनी है। बादशाह दा घोड़ा अगे अगे सी। जदों पुल ते चढ़िया और माई दे कोल पहुंचिया तो माई ने बढ़ के ना घोड़े दी लगाम पकड़ ली और कहा, मलिक शाह तू इस सल्तनत दा हुक्मरान है और मैं तेरी इस सल्तनत दे अंदर तेरी रियाया विच हां। तेरे होंदियां मेरे ते जुल्म होया है। इतना दस कि मेरे उस जुल्म दा हिसाब इस पुल ते देवेंगा या उस पुल ते देवेंगा। मेरे ते जो जुल्म ज्यादती हुई है उदा हिसाब इस पुल ते क्लियर करेगा या उस पुल ते करेगा। मलिक शाह यकदम घोड़े तो नीचे उतर के कहता है, बीबी बादशाह मैं जरूर हाँ, मगर उस पुल जोगी हिम्मत नहीं मेरे च। तू जेड़ी गल करनी है इसे पुल ते कर ले। किसने तेरे ते जुल्म कीता है? उसने किया, पुछ अपने सिपाहियां कोलो, मैं बेवा औरत दी गाय ज़िबा करके खा गए ने और तेरे नाल मिलन भी नहीं दिता। बादशाह ने पूछिया तो कहने लगे, जी गलती हो गई, असा समझिया जंगल दी गाय सी। बादशाह नूं पता चल गया कि मेरे सिपाहियां वाकई इसदी गाय खादी है। तो कहने लगा, माई मैनू पता चल गया इन्हां तेरे ते जुल्म ज्यादती कीती है। चल इसे पुल ते मामला क्लियर कर दें। अगर एक गाय दे बदले 70 गावां दे दें तो फिर उस पुल ते ये मामला नहीं छेड़ेंगी। अगर एक गाय दे बदले 70 दे दें तो फिर उस पुल ते इस बात नूं नहीं छेड़ेंगी। माई ने कहा, बादशाह एक भी दे तो मैं राजी हाँ। उन्हें कहा, नहीं तू उस पुल की बात की है तो मैं वो पुल क्लियर करना चाहना है। माई मैं 70 देंगा पर वादा कर फिर उस पुल ते इस बात नूं तू नहीं छेड़ेंगी। माई ने कहा, मैं वादा कर दी हाँ मैं नहीं छेड़ांगी। 70 गावां फिर बादशाह ने कहा, जाओ लैके आओ और माई दे घर बनन गियां तो फिर मैं ये पुल छोड़ के जावांगा, क्योंकि मैं उस पुल को डर रहा कि उत्थे की जवाब देंगा। मेरे भाइयों, आखिरी मेरे जुमले ने और जरा सोचना, भैन दा हक मारन लगे कदी सोचिया सी बा उस पुल ते हिसाब देना। नापो तोल विच कमी करन लगे कदी सोच लिया करो कि उस पुल ते हिसाब भी देना है। किसे ते जुल्म करन लगे किसे दी फसल चो चोरी पट्टे वडन लगे किसे दे मामलात विच दखल अंदाजी देन लगे गीबत करन लगे झूठ बोलन लगे नशा करन लगे शराब दी तरफ जान लगे। और मेरे भाइयों, दाढ़ी मुना के नीचे सट्टन तो पहले सोच लिया करो नबी दी सुन्नत पिया मुनवाना, इदा हिसाब उस पुल ते देना पवेगा। तो जदों इस चीज नूं सामने रखोगे कि असां ने हुजूर दी बात मननी है। तीसरी चीज है कि ताल्लुक बिल कुरान। जिस तरह ताल्लुक बिल्ला कमजोर है, ताल्लुक बिल रसूल कमजोर है, इसी तरह ताल्लुक बिल कुरान इस तो ज्यादा कमजोर हो चुका है। मैं दावत फिक्र देना चाहना है।
ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲਿਆ ਕਦੋਂ ਸੀ। ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਕਦੋਂ ਖੋਲਿਆ ਸੀ? ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਡਰਾਮਾ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਅਚਾਨਕ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਗੀਬਤ ਮਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮਜ਼ਾ ਦੇਂਦਾ? ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਅਫਲਾ ਯਤਦੱਬरून ਅਲ ਕੁਰਾਨ ਅਮ ਅਲਾ ਕੁਲੂਬਿਨ ਅਕਫਾਲੁਹਾ, ਕਿਧਰੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਤਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਸਮਝਣ ਤੇ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमांदे ने, मेरी सवारी दी नकेल गुम जावे मैं वो भी कुरान विचों ढूंढ लिया करदा हाँ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे गुलामों, हुजूर ने फरमाया, आका फरमांदे ने अल कुरान गिनन ला फकर बादा, कुरान जिन्हों मिल जाए वो कदी भुखा नहीं रहंदा। जदों करोने दा जोर सी ना, मैं चौधरियां दे चुल्हे बुझे वेखे ने, मौलवी दा चुल्हा नहीं जे बुझा, क्योंकि कुरान नहीं जे बुझण देंदा, कुरान नहीं जे भुखा सौण देंदा, कुरान नहीं जे कमी आउण देंदा। लेकिन कुरान वाला बनते सही, कुरान नाल ताल्लुक रखते सही, कुरान तैनू हर परेशानी चों निकालेगा। और मैं सिर्फ एक वाकया इस्ते अर्ज करके और गुफ्तगू नू बिल्कुल इख्तिताम ते लैके जा रहे हैं। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही आप दे मलफूजात दे अंदर हश्त बहिश्त दे अंदर ये वाकया मौजूद है। आप फरमाते ने, एक अल्लामा साहिब सन, उन्होंने सख्ता हो गया। ये सख्ता भी एक मर्ज है और बाज दफा इतना सख्त हो जाता है कि घर वाले समझते हैं बंदा मर गया। पुराना दौर सी, उदों मशीना भी नहीं सन कि जो लगा के देखा जाए, ब नबज आस्ता पे चलती है, मगर चलती तो है। इतना शदीद सख्ता हो गया कि सांस बिल्कुल रुक गई और पता ही नहीं सी चलता। तो फिर वो होया कि घर वालियां ने गुसल दिता, कफन पहनाया, जनाजा पढ़ाया, कबर खट के ना दफन करके वापस आ गए। मौलाना फरमांदे ने कि मेरा कबर दे अंदर सख्ता खत्म होया। अंधेरा, जगह दी तंगी, मैं समझ गया कि मैनू घर वाले मुर्दा समझ के दफन कर गए ने। अगली बात करन तो पहले, क्योंकि कुछ लोगों ने कमरियां च बह के ते फिर आवाम दा ज़हन खराब कीता है, ओ जी कबर विच बंदा जिंदा किवें रहा इतनी देर। मेडिकली तौर पर भी अगर मजबूत हवास वाला और मजबूत आज़ा वाला बंदा, हौसले वाला बंदा, उसनू कबर विच जिंदा नू बंद कर दिता जाए तो 10 घंटे तक वो जिंदा रह सकता है। इतनी ऑक्सीजन उस कबर दे कमरे विच होंदी है। और ऐसे कई वाकयात होए ने कि दुश्मना ने ऐसा किया और फिर जब तक पता चलिया उस वक्त वो आखिरी सांस चल रहे सन, देर हो गई, कबर खोली तो कबर बाहर आके वो मर गया। ऐसे भी वाकयात होए ने बहुत सारे। तो खैर, जो बात मर्ज करना चाहना है, आप फरमाते ने कि थोड़ी देर बाद जदों मैनू होश आई, मैं समझ गया कि घर वाले मैनू दफन कर गए ने। मैनू अचानक नबी पाक दी हदीस याद आ गई। हुजूर फरमांदे ने, मुश्किल विच जो 40 मरतबा सूरा यासीन पढ़े, अल्लाह उन्होंने मुश्किल चो निकाल लैंदा है। अच्छा, हुण कई बंदे सोचते होणगे बसां भी तो मुश्किल विच कई मामलात सन, 40 वारी पढ़वाई है, पर असीं ते नहीं निकले। तो हदीस विच पढ़न दा जिक्र है, पढ़वाण दा जिक्र नहीं। ये बात याद रखो। पढ़े असीं पढ़वाने आ, पढ़दे नहीं। भावें तू महीने विच पढ़, लेकिन पढ़ ते सही यार, खुद पढ़। तो कहते ने मैंने पढ़ना शुरू कर दिता, हाफिज सा, तेज तेज पढ़ना शुरू कर दिता। 15 मरतबा जदों मैं सूरा यासीन पढ़ बैठा ना, तो मैनू पता चलिया वो तो कोई कबर पिया पटदा। फिर अचानक ख्याल आया, बा ए होवे ना होवे कफन चोर होवेगा। एक दौर सी लोग कफन भी चोरा के ना बेचते सन, और ऐसे हजारों वाकयात उलमाए देवबंद ने भी लिखे ने। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता, यानी आवाज बुलंद सी फिर छोड़ दी, तेज तेज मगर आहिस्ता दिल विच पढ़न लग पिया। बा किधरे वो कुरान दी आवाज सुन के ना छोड़ के चला ना जाए, घबरा ना जाए। वो कबर दी मट्टी हटांदा रहा, मैं पढ़दा रहा। 39 मरतबा पढ़ बैठा सा। 40वीं मरतबा मैंने शुरू की सी ते उन्हें कबर दी पड़ी चुक दी। फरमांदे ने, मैं हुण घबरा चुका सा। यकदम मैं कबर चो बाहर निकलिया। कफन चोर ने अगे कफन ते बड़े चुराए होणगे, पर यह मामला उहदे नाल पहले नहीं होया होवेगा। ब पड़ी चुकी है ते अगों मुर्दा ही बाहर निकल आया। फरमांदे ने उस ते इतना असर पिया, ब वो उत्थे ही मर गया।
ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਤਨਾ ਘਬਰਾਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਫਨ ਪਹਿਨਿਆ ਘਰ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬੂਹਾ ਨਾ ਖੋਲਣ, ਬਸ ਹੀ ਤੇ ਦੱਬ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਈਅਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜੀਣ ਨਾ ਦੇਣ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਈਅਤ ਤੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜੀਣ ਨਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਮੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਸਕਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਗੁਸਲ ਕੀਤਾ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਔਰ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਉਹ ਕਬਰ ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਆਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅनिल ਹਮਦ। ਨਹੀਂ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਫਰਮੈਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਸ਼ੈ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਅਜੀਬ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਰਸਤੇ ਯਕਦਮ ਹੀ ਦੋ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो बहरहाल इस बात ਨੂੰ समझण वास्ते अगर पहले दस दे तो मैं ताल्लक बिल्ला विच सारियां गल्लां कर रहा हुंदा। ताल्लक बिल्ला विच सारी बात हो जाती, लेकिन चलो मेरे किबला वाल साहब फरमाते ने कि टीवी ते रेडियो वालियां नूं भैड़े भैड़े गाणियां दी फरमाइश की जाती, वो पूरे कर देंदे ने। सानू ते इसलाह वास्ते और अल्लाह और उसके रसूल दी मुहब्बत दी बात वास्ते। तो मैं अर्ज कर देना, सऊदी अरब के एक डॉक्टर उमर, पहली दफ़ा जदों मैं वाकया बयान किया तो उस वक्त गालबन उन्होंने विसाल कीतियां 6 साल होए सन। हुण ते मैनू बयान करदियां भी काफ़ी अरसा हो गया है, तो हो सकता है उन्होंने हुण 12-13 साल हो गए होंगे विसाल कीतियां, या शायद थोड़ा ज़्यादा अरसा हो गया होगा। 95 साल की उम्र में उन्हों का विसाल होया। हड्डियां के स्पैशलिस्ट डॉक्टर सन। वो कहते हैं कि मैं अपनी अखां नाल ये मंजर देखिया कि रब अपने बंदे ते करीम कितना। मैं सऊदीया विच पहला हड्डियां का स्पैशलिस्ट डॉक्टर जो बाहर तो पढ़ के आया, और फिर बड़ा एक मेरा नाम दूर दराज तो मरीज आते ने। नाम ना होवे ना तो गल होर होंदी है, नाम होवे तो फिर मामलात जरा होर हो जाते हैं, फिर जरा बंदा फेमस हो जाता है ना। उलमा नूं अच्छी तरह पता है, कई लोग जदों कहंदे ने आके कि 2-4 मिनट नात दे दिओ, फिर उलमा ने नातां पढ़ाइयां, फिर वही बंदा फेमस हो गया। फिर यही उलमा तारीख लैन जाते हैं तो कहते हैं हुण लख लगेगा, हुण लख लगेगा, क्योंकि हुण जमाना बदल गया ना। उसी तरह डॉक्टर उमर का एक जमाना बदल गया, वो जनाब हो गया फेमस हो गया, बड़ा दूर दराज तो दुनिया आती है। फिर फीस इतनी ज्यादा हो गई ना, गरीब बंदा उहदे कोलों इलाज नहीं सी करा सकता। कई डॉक्टर ऐसे ने कि जिन्हां दे क्लीनिक विच वड़ना होवे ना तो कम अज कम 50,000 जेब विच होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बाहर मशीन दे कीते टेस्ट नहीं पसंद। उन्हें अपनियां जिहड़ियां लईआं ने उहदे खर्चे कित्थों पूरे होने ने। वो कहते हैं कि टेस्ट वो ही सही आवेगा जो मेरे क्लीनिक दे मशीन तो होवेगा। तो खैर जो बात अर्ज करना चाहना है, उमर कहते हैं कि अमीर अमीर मेरे को आंदे ने, गरीब इलाज नहीं करा सकता। सऊदीया हुकूमत ने दुनिया दे अंदर हड्डियां दे जो प्रोफैसर सन या डॉक्टर सन माहिर, बड़े बड़े उन्हों का इंतखाब किया, एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, ताकि एक जगह ते सारे हड्डियां दे डॉक्टर और प्रोफैसर बैठन और हड्डियां दे मरीजों वास्ते इलाज विच आसानी तो आसानी पैदा करन। मेरा बचपन का दौर सी और मैंने उस वक्त देखिया सी कि जो इंजैक्शन होंदा सी ना, इस तरह प्लास्टिक दीयां सुरिंजां नहीं सन होंदियां। वो शीशे की सुरिंज होंदी सी ते मोटियां सूइयां होंदियां सन। एक टीका ला के फिर उबलिया पानी या दवाई वाला पानी होंदा सी, उहदे च रख के उन्होंने गर्म किया जाता सी, फिर वो जरासीम मारे जाते सन, फिर वो ठंडा करके एक इंजैक्शन तो दूजे इंजैक्शन तक 15-20 मिनट लगते सन। लेकिन हुण डिस्पोजेबल मामलात, क्योंकि ज्यों ज्यों जमाना आगे बढ़ता है तो आसानी पैदा की जाती है। कहते ने कि मैनू कहा गया कि कॉन्फ्रेंस है और सऊदीया की नुमाइंदगी तू करनी है।
मैंने जदों सुनिया कि मैंने नुमाइंदगी करनी है तो पहला मकाला, क्योंकि नुमाइंदा सा मैंने पढ़ना सी, तो मैंने 4 हफ्ते ला के ना एक मकाला तैयार किया कि दुनिया के डॉक्टर होने ने हड्डियां दे, मैं अपनी काबलीयत इतनी मकाले विच लिखी बा वो हैरान हो जाएंगे कि इत्थे साडे नालों भी काबल डॉक्टर बैठा है। अल्लाह अल्लाह करके इंतजार सी उस दिन का, फिर वो दिन भी करीब आ गया। मैनू जहाज का टिकट भी दिता गया, रियाज एयरपोर्ट ते आके बैठ गया, बोर्डिंग कार्ड बन गया। लेकिन अचानक ऐलान होया कि मौसम खराब हो रहा है, जहाज नहीं जाएगा। कहते ने मैं जल्दी नाल अमले नूं जाके कहा मेरा जाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा जहाज क्रैश हो जाएगा, उड़ेगा, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब होने वाला है, तुहानू बहुत जल्दी है तो बाई रोड चले जाओ। मेरा ड्राइवर मैनू छोड़ के चला गया सी, उस वक्त मोबाइल फोन भी नहीं सन कि मैं उन्होंने बुला लवां वापस। कहते ने कि मैंने एयरपोर्ट तो गड्डी लै लई, खुद ही ड्राइव करना शुरू कर दिता। 1 घंटा सफर अजे कीता सी तो फिर वही हालत हो गई कि तूफान इतना शदीद, आंधी ने ना रेत उड़ा उड़ा के रस्ते दे निशान भी मिटा दिते। रोड भी अजे वो मोटरवे तो नहीं सन बनिया, कच्चे रोड सन। बारिश शुरू हो गई, बादल दी गरज, बिजली दी चमक, मैं रस्ता भी भुल गया। 3 घंटे भुले रस्ते ते चलदा रहा, समझ ही ना आवा किधर जाना है। एक छोटे जी आबादी विच दाखिल होया तो गड्डी खराब हो गई। बड़े गुस्सा आ रहा सी अपने आप ते कि की हो रहा मेरे नाल। फिर ख्याल आया कि मैं किसी घर विच पुछदा, टेलीफोन तार वाले तो है सन, मैं फोन करके इस इलाके का नाम पुछ के तो अपने ड्राइवर नूं बुला लैंदा, चलो मैं पहुंच जावांगा, लेट ही पहुंचिया तो ठहरे। कहंदे ने फिर जो सब तो करीब घर सी ना उहदे दरवाजे ते दस्तक दी। अंदरों आवाज आई, जो भी है दरवाजा खुला है, आ जा अंदर। मैं दरवाजा खोलिया तो एक ज़ईफुल उमर औरत पंगूड़े कोल बैठी है, पंगूड़े च एक बच्चा सो रहा, उन्होंने झूले पे देंदी है। मैं सलाम किया, उन्हें जवाब दिता। मैं कि अम्मा मैंने फोन करना है। उन्हें आखिया पुत्र इत्थे बिजली फोन दोनों कोई नहीं। मैं कि अम्मा मैं बड़ा परेशान हाँ, मैं की करा, गड्डी खराब हो गई है। तो क्या बेटा अल्लाह दी रजा च राजी रह, मेरा मेहमान बन जा, खाना भी देनी आ, बिस्तर भी देनी आ, आराम कर, मौसम सही होएगा तो इधर कोई आएगा। मैं अंदर कमरे में चला गया। बुढ़ी कहती इत्थे आ बच्चे नूं झूटे दे और मैं तेरे वास्ते खाना लैके आनी हाँ। मैं बच्चे नूं झूटे देन लग पिया। कमरे दे दरो दीवार देखे, गुरबत टपक रही सी। कहंदे ने कि माई खाना पका के ले आई। मैं खाना खान लग पिया, वो बच्चे कोल बह के झूटे देन लग पई। 2-4 नवालियां तो बाद मैंने पूछया अम्मा ये बच्चा तेरा की लगदा है? उन्हें कहा पुत्र है। मैं कहा इहदे माँ बाप कहंदी एक हादसे च मर गए ने, बस इस घर विच एक मैं आई के बच्चा है। मैं कहा अम्मा ये बच्चा तो सो रहा है, तो झूटे दे दे के अपनिया हड्डियां पे थकानी है। तो उन्हें आखिया बेटा की करा, ये हड्डियां दा मरीज है, हड्डियां दे मर्ज विच मुबतला है, झूटा रुक जाए तो फिर वो हड्डियां तंग कर दियां ने, दर्द इनू शिद्दत वाला हो जाता है तो जग पैंदा है। मजबूरी है कि जब तक सुता रहेगा झूटे देने पैणगे। मैं कहा हड्डियां दा मरीज है तो इलाज करा। कहन लगी बेटा मैं करीब करीब जितने डॉक्टर ने सब नू चेक करा बैठी हाँ, सब डॉक्टर ने कहा कि तेरे बच्चे का इलाज हो जाएगा, मगर असी नहीं कर सकते, स्पैशलिस्ट सर्जन इहदा ऑपरेशन करेगा, तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। उन्हें मैनू एक रस्ता भी दसिया है। दसदे ने कि रियाज विच उमर नाम का एक डॉक्टर है, उहदे हाथ विच शिफा बड़ी है, पर उहदियां फीसां ज्यादा ने, महंगा बड़ा है, तो वक्त भी उत्थे मुश्किल नाल मिलता है। ए बेटा मैं बड़ी गरीब हाँ, पल्ले कोई शै नहीं, पर जिदा कोई ना होवे उहदा रब ते हुंदा है ना। मैं रोज इशा दी नमाज पढ़ के ते झोली खिलार के कहनी आ रब्बा मैं बड़ी मजबूर हाँ, तू अला कुल्ले शैन कदीर है, मैं रियाज जान दी हिम्मत नहीं रखदी, तू उन्होंने इत्थे ले आण दियां ताकतां ते रखदा है ना। कदी मोड़ उहदियां मुहारां, कदी उन्होंने इत्थे लैके आ, मैं जावांगी तो मंजर और होवेगा, तू ले आएगा ते मंजर और होवेगा। मैं जावांगी मैनू पाई पाई जमा करके ले जानी पवेगी, तू ले आवेगा ते गल्लां पैसियां दियां नहीं होणगियां। मैं जावांगी मैनू वक्त लेना पवेगा, तू ले आएगा ते सारा वक्त ही मेरा होवेगा। उमर कहंदा मेरे हाथ चो रोटी दा नवाला गिरिया, मैं रोन लग पिया। बुढ़ी कहंदी है तैनू की हो गया है? मैं कि अम्मा अज मैनू
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਪਰ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰੋ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜੈਸੀ ਗਰੀਬ ਬੇਬਸ ਬੁੱਢੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਆਲਮ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਕੈਂਸਲ कराए, अज उन्हें आंधियां चढ़ाइया, अज उन्हें बदल चढ़ाए। वो डॉक्टर के जेड़ा गरीब नूं क्लीनिक नहीं वड़न देंदा, अज उहदे हत्थों गरीबां दे बच्चियां नूं झूटे भी दिवांदा रहा है। अज उहनूं गरीबां दे घर बह के रोटी भी पिया खवांदा है। ऐ माई, तेरी उस यकीन दी ताकत ने अज उमर नूं गिरेबान तो पकड़ के तेरे सामने बिठा दिता है। तो अपने रब नाल ऐसा ताल्लुक कायम करो मेरे भाई। इधर तेरे हाथ उठन ना ते उधर तकदीर बदल जाए। फरिश्ते